गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करछि। जो द्वितीय घांटटा हबार थाए जो दिन से दिन आमर हेई पारलानी किंतु आम समस्तंकर घांट तैयारी करके आमको समस्त पठेइले आमे खाइलु किंतु आम घरे घांट हेई पारलानी आमे काहेकि घांट तरकारी आम घरे काहेकि न हला मु कहले हौ ठीक अछि काली एमती हेई भाईना सहित झगड़ा लगी लगे सब जिनस पत्र धरिकी आसते काली रात आसिकी मु सब जहाँ भी बतरा बतरी कर करदेली किछि कटाकटीटा खाली हम घांट तरकारीटा हम चलतु घांटा प्रस्तुत करवा। ये परिया पत्र सब कटाकटी कर रखी देछि। आमर ये बैगण भी कटाई थुआई कदली भी कटाई हल्दी पानी रखाई ओ भी भजा रखाई आ नड़िया भी करा चलछि प्रस्तुत प्रिपरेशन चलछि। एटा ही सब कष्ट काम आ रोषे कर कौन अच्छे कड़े सांगे सांगे करके रखीदब मेन नहीं कटाकटी भारी कष्ट तापर एत गोटे परिया कटाकटी कला बेलू इधर पड़े आलू सारू गाजर कखारू भंडा बीन्स पोटल देसी आलू पानी कखारू मक्का एति जिनस पड़ी आउ एथि बैगणटा काटिकी रखीदे लास्ट को पड़ो जेहेतु फास्ट पकेले तरकारीटा पूरा कला हो आउ ये कंचा कदली काटिकी हल्दी पानी रखी ये भी हल्दी पानी को न रखले ये भी कला पड़ जाव आउटा भाजिकी रखी तार जो नाल अंशटा सेटा छाड़ी पड़े से नड़िया कोरा सरला नड़िया पाती भी पड़ो से भी पड़ा बढ़िया लगे खाइला बेलू आमर आज साधारे तो होनी पियाज रसुण वाला घांट तरकारी होटा ही मुझे करके देखेबी। बाड़ी आलू आ सारूटा आग भजा कहीं तार भी टी नाल अंश थाए से भी सुखीज यहीटा हो गला आम अलग परिया सब पकेबा तेज आम अलग परिया जहाँ सब धोईकी रखीचे सब पकईदबा। नड़िया पाती मु पारिलिनी जेती काटी बहुत कष्ट काटी जाऊँ डाकबी डाकिकी आनी कहबी मत नड़िया पाती छड़े दियो मु पारुनी मो हाथ में होनी लगे दीची कम बसिकी छड़ाऊँ कौन कर देखी बड़ा देखा अंडा उसुमा भल से काटब ना या कि सुंदर चेहरा ओह कही नेक्स्ट कमटा आसले कही बोली देखी मुहटा देखी आखिटा देखी कांदुच कहीं एटा ही मो शाशुघर तो आमर पियाजटा भाजी गलानी मु जीरा फुटेकी सुखिला लंका पकईकी फुटेकी पियाजटा भी भजा हो गलानी तेजपत्र भी पड़ी एबे हमें मसलाटा रेडी कर रखी मु पकई नड़िया टमाटो रसुण अदा कंचा लंका पकईकी बाटी देछि नड़िया टिके पकईछि एथिमै बिकज टेस्ट एनहांस हबो पकई देछि मसलाटा कसिबा लगे देला तो यहाँ बसला कषि हम पूरा बढ़िया से कषि हो गला आम परिया पत्र सब जहाँ अच्छी पकईकी तरकारीटा करवा। आउ गोटे घांट सहित भी गोटे बढ़िया सहित मैच कला वाला गोटे आइटम अच्छे टमाटो खटा खजरा खटा भी पकईले भल लगे बट आम पाखे खजरा आभेलेबल ना तो ये टमाटो खटा ही करवा टमाटो बहुत सारा काटिया पड़ो चलते काटा मुझे पुणी कम लगेदेली आकुटिया केते करेंगे हेल्प करनी ना कौन कौच ओहो पियाज सी काटुले एपर्त मो आखिरे लुह बाहर कौन पे एत एलर्जी टाइप मत कि हो टमाटो काटुंट सी कम लगे केते जन करेंगे कहूँ माने एत गोटे कॉम्प्लिकेटेड रोसे हो गला जड़े निहाती दरकार हेल्प करने तो माने जो मैंने करुँच भाई हैट्स ऑफ मुझे जिनस पारुनी मत मत अच्छा मोर सपोर्टर मोर बिगेस्ट सपोर्टर सबू कम रोसे हो अलग कम हो कि भी मोर सब बड़ सपोर्टर ना कौन कौच देखी तुम मुहटा टी हाँ टमाटो काटिदेल देखी केम टमाटो काट गुड गुड ओहो एत गैस बाजू केबेठू कहले आसला दिन कहले गोटे चिमनी आन दियो देखला गोटे गैस केमी जन रोसे कर सॉरी ना आज नहीं आसबी आज चिमनी दरकार हाँ आज आसो आज नहीं आसले आज गोटे दिन इंस्टॉलेशन हो ना आने आनो मो ना पार देख लो गैस मो आखि बेसी पड़ू
ତମେ ଯଦି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭଲ ତ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ନ ଲାଗିବାର କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଚିମନି ଆସିବ। ହଁ ତାମାନେ ତ ଥୁଆ ଆସିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତମକୁ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କହିବ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପକେଇଦବା। ପକେଇକି ପୁଣି ତା ସହିତ କଷା ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ୟାକୁ ବି ପକେଇଦବା। ଏଇଠି ବଡ କଷ୍ଟରେ ଇଏ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହବ? ତମେ କରି କାଟୁଥିଲ ପୁରା ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ କଣ ହଉଥିଲା? ମୋ ମୁହଁଟା ସେମିତି ନ ଦେଖେଇକି ପକେଇ ଦଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କାଟିଥିଲି ତ ନ ମୁଁ ଦେଖେଇକି। କାଟିନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ପକେଇଦେଲି ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେବେନି। କମ ଚାଲାକି ତମେ। ଆଉ କଣ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଦିଟା ଭୁଲିଗଲ। ଆରେ ଇଏ ଏଇଲେ ପଡିବନି, ଆଉ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଇଏ କଣ ପରିବା ନୁହେଁ? ବାଇଗଣଟା ଏଇଲେ ପକେଇଲେ କଳା ହେଇଯିବ। ଓଉଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଡିବ। ଓଉ ଯୋଉଥିରେ ବି ପଡେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ହିଁ ପଡେ। କାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କାଇଁ ପଡେନି? ପଡେନି କାହିଁକି ନା ସେଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ। ଚିପଚିପା ହେଇଯିବ ସବୁ ପୁରା ନାଳ ହେଇଯିବ। ସରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ପଳେଇ ନା ଭୁଲିବି କାହିଁକି? ହୋ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଥିରେ କଣ କଣ ପଡିଛି। ତେଜପତ୍ର, ଆମର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଯାଭିତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଇଫଳ, ଗୁଜୁରାତି, ଜିରା, ପାନମଧୁରୀ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଲମରିଚ। ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ କଡେଇ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ଦେବେ। ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ହେଇଯିବ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ଉଷୁମ ହେଲା ଯାଏ ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ ଏଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ଖଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଫୁଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଆଉ ଏଇଲେ ପକଡୁଛି ଆମର ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା। ଟମାଟୋ ଟା ପକେଇଦବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡିଗଲା। ତାକୁ ଏବେ ପୁରା ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟା ହବ ଟମାଟୋ ଟା ସଫ୍ଟ ହେଲା ଯାଏ। ସରିଲାଣି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଟିକେ ଖାଲି ଫୁଟିବ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ତ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଇ ଚାଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ହେଇଛି। ହେଇଥିବ ସୁଆଦିଆ। ଆଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ହଁ ତମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନା କଣ? ଏଟା ଟମାଟୋ ଖଟା। ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ଖଟା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ନା? ଟିକେ ଘିଅ ପଡିବ ଖାଲି ଘିଅ ପଡିକି ଟିକେ ହାମ୍ପୁଡା ହବ ଓଫ୍। ତ ଆମର ଏଇଠି ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ଖଟା, ଭାତ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସଚର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ତରକାରୀ କାଇଁ? ଯାହା ହଉ ତରକାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କଣ ଡେରି କଣ ପାଇଁ ବସ 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 ଜଲଦି ବସ ଜଲଦି ବସ। ଓହୋ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ପେଟ ପୁରେଇକି ତ ମୁଁ ଖାଇଲି ଶାଶ୍ୱତୀ ପାଇଁ ଯାହା ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ହଁ ଆଉ ଯେହେତୁ କୁହା ହେଇଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିମନି ଆସିବ। ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଚିମନିଟା କିଣିବାକୁ କେମିତି ଯାଉଛେ କେଉଁ ଚିମନି ତାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେବ ଗୋଟେ ମଉଜ ହେବ ଆଉ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।